alhamdulillahi rabbil alamin tonya kabrin kunu mogolu tonya kele bare ta halon tonya mo tonya le bare ba na wala hada be men kan jam bi benala ni alahi ba fo de jam be fidawo le kan genna troisième partie le kan nimmanina ma fulan ka a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix et réconciliation jama ke ana musulu khana futa khadi konton bi dimanche yura yinna bata dum lendi kono butugo ngena la dum lendi de kono khadi konton bari ni a contrôle la muslimi a contrôle la technique contrôle la famba jigo be contrôle men to ni wala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alim ben tala jam ko hanyo hommatilin hanyo honna lo silo ka silo men mo siratal mustaqim silo tin se dunya yin soto nyaadi manfo alkiyamola wo me fo non nalo nalo ko ne ala hajigo do be honna jani wala mun na ustadi bati da ala ba ko jadi atalanta ameriki wahato yento na lonna yin na fonni ke ala kanu ala kila kanu ahadin no kanu lonna ala fasala woto be wala hadale ka wala hada men nabe muhammad bari ga ba fi de ko dino ko na sena ibula nambaro to alkiyama no sini lonna bi jam men sa nya bo nyen jam ala ko ngare ti ala ko ngake nya lo ngana ta habula filo kono parce que ni ta ta alkiyama non bata ke trota sa mbe fi dawo le kan fi dawo bi nya ba la de mbake kan anyamante men ba kalama wul sa ka nyama bar men ta kalama ko foni ha mo holu jala nyamen na itele ma nyalo foni ha mo holu jala itele faranse mo holu la ndiki nya sifarin tato explication tato atra isi ta sila kurmo kan imam ba kalama wala hake ne alay ba fo de nga nyinen ka wala hadala ala ko ni se nani ngi ya long habula misidi molu sagoto woto alay ba fo de assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Konton gura ina comme nga fo nyamen na ifana misidi molu konton comme ça na wala hada nga joki ala ni wala mu fidawo na amusallahu Kenya ti alhaji fidawo ma kan fidawo la wuli tamem ma fidawo hakan kala nyamen ani nji alhalu men kam bi bo alako mo wala ha fidawo yin Kenya fa ha moy kan tahabla erel to mba fa ko bismillah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Naam. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Ngabari ngal konto inshallah nte kumo siala nsa ita dron mbe altala mba tantula nemo la nemo min kenye mba tantula tanturo siri nga danga bela aganke muslimati agan soto manke bahimati nga tantu la ngama so tantu atele samo kanda na ga min kanda o mela filino barnama min fanan kanda o me kanda bata tara kando babulu alama khan kanda amin allah ya rabbi nga altala tara mo ni ko dunya en kono ko la ilaha illa allah muhammadur rasulullah laban kunyi ma babulu alama laban kunyi ma kelan ni be alhamdulillah rabbil alamin komi baringalon te kumo jam falam benna darso min alaqatu min kam komi safo épisode silen wala mo fidawo Kenya di bi mbe minto mbe wulla minto bi hukumu safaru di ziyaratul qabr nabi sallallahu alaihi wasallam yo khafo ko mun yin kito be nyaadi khawuli qabiyasi la wul gaburu juro kam kila gaburu silamba sahiba gaburu silamba annabi modo gaburu silamba wo kito mumunti yo na londi la ka mun foto majhabu tigol ka mun foto inshallah mbe wala dawle kambi yo na wala da ikoko ma hukumu safar li ziyarati qabr nabi kila qataga gaburu jura sallallahu alaihi wasallam wo kito be nyaadi wa khairihi anin kila tanolu min al awliya mogoni malu wasalihina ani altala jongo nyimalu wa khairahum ani wo tanolu yo baringalu ngai tadron kila sallallahu alaihi wasallam dol ni kumata dol sa ko ko kila ibidan min folola nin konko
fure premièrement fure gaburo manyan natula gaburo misiro kono fure gaburo misiro kono wobe interdilin ne londlal bebulu nabiyomol fanambulla bandi ko wobe interdilin e sawa ko ako kila gaburo be jami'ol kono ba ni ga kila gaburo la sa gaburo be jamminna nta mo me afo nyamba ta je sinya kilim fula sabaka ta to ge donc kila gaburo be nyamin na misiro kono nsafon ko misiri kononte parce que ni ha ala saka kila be larin jamminna ani ga misiro damu ta nyamin na ni misiro la yiriwo ta nyamin na wala khani misiro du nyokom bulu bari kha bole misiro kono la donc wo kono est-ce que nanyinin karo silan ko hal yazuzu safar bi qasd ziyarati qubur an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam est-ce que abe dagari khabiya sila wuli kataka annabiyum mole folo gaburo jura ba jani nga kuma salihina mafolo jani nga kuma altalala woliyelu mafolo jani nga kuma sahibul mafolo mbe kuma la wolu be santongo le folo me muhammad sallallahu alayhi wa sallam est-ce que abe dagari mo khabiya sila wuli kila gaburo doron juro kamma est-ce que wo be dagari ya alhamdulillah rabbil alamin lond lal khamin fon tel bolo fola min be safay bolo fola alquran o hadisu lond dal ko la yazuzu safaru bi qasd ziyarat qubur an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kila gabro be madina le bo lond dal ko biasi sela wuli misiri sabale kamma dunya to tego en kono ni misiri saboyi مسجد الحرم ومسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم مغوسه بياسي لو لغتا مسيرو مني كما ولا مكابا مسيروتي ولا مو النبي ولا مسيروتي من باب مدينه ولا مو مسجد الأقصى زوريزالم بياسي سلاولي مسيري سابوي ندرون كما bo misiri saboy ni rabia sila wuli ki rataka munna hijilalu ni se taka ni botajang e se taka madina bo alhamdulillah rabbil alamin wobe biya sikilinga la kono abe biya sikilinga la kono khafo ko aje fanga sunna mu xol ni londila ni alquran o ka madina tako la wuli min fanga ma parce que kila la misiro madina abata dum misiri sabo ni toko kono yilla mu misiri sabo yin kila la misiro bo kono wala ka planning hijilal wulita jam kataka farla salo ke misiro kono e ka barajo min foto baraji wuli kilinga hijilal taka kun wala jeen tije ila taka kun te kuibe taka kila gabru jurura wo seddu ma kono le ka baraji ka baraji ba non te lon lal ko khala wuli doron hari kila le ko ka taka agaburo doron kamma ase ke ni bi asitaka kila la misiro kamma e ka gaburo jura bon ni gara sante sa wulle bi kataka gaburo kamma ki saga taka transport bale sarabe ko be fu khallonne biasi mela wuli kataka gaburo wo kamma ki be taka la jura la yo londal ko konin khatara ija kana khariban nin katara gaburo ka sutwila le nin gaburo be sate kilinto fala haraja alayhi jangonti ma e katara gaburo jura e ka duwa katigo e bari khafo kombe wulla la katara gaburo nyin kamma misira mbe wulla la katara gaburo nyin kamma dula nyin to katara gaburo nyin jura e ko la yajuzu fil islam muslima ya dino mala daga mo ni trata de occasion na iko karima ne sai agaburo be dulayen to mako nga taka je nga taka dua atigo ye basi wondin to ti me biasi mela wula kam alhamdulillah rabbil alamin donc modam takila gaburo le sallallahu alayhi wa sallam iko ko la yakhfid bi safar ziyadati al masjid an-nabawi faqad dakhala ziyaratu
yani qabrin sharifun wa qabri Abi Bakarin wa Umarun wa suhada'u yo ko amanna wuli ni makafa ko hijilal be taxu min kelaje ki be déplacer la ma directement ngata ki la gabru le kam maje la ibe tagala gabu parce que nimbata dun dino kono kafa ko gaburu ki la misiro ni seno biasi la kataka kam farla salif arkan ni ga ki jase ke arkan wul kilenti nimbaraji soto kam ki la juro dun ta kono o moti bon ni tataje isa Abu Bakar gaburo bije Umar ibn al-Khattab bije bon ani mo koten no beye bon wal bemu altala la waliyul lati iko yajuzu tab'an ma la yajuzu istiqbalan amma niyatul qubur bi ziyara ni tata ngane la tabitu yi khataka bon sayibo dolu bije iko mi be Madina laysa tano tagala khataka ni be gaburo juda fakat abanta fala yazuz ma siddati rihal bara amang daga muku muku ka biasi ba jambala wuli akam spécialement hala wuli spécialement ki be tagala kam hani ko wonte okay wa hakaza ziyaratu qubur suhada akoko seydi fureli fanan betenne me biasi la wuli ki be tagala seydi fureli kam bon altala la kila ni sallallahu alaihi wasallam na fota ko biasi jamba mela wulga tawo gaburo kamma ala gaburo juro bela wulidin ala misiro farla salo nafila sotole maji ana farla salo wo baraju kamma kila juro dun ta kono donc suhada ulu midi fakata keloto wul fanan na jiyaro to dun ta kono altala la waliyo midi be larinje fanan wul fanan na jiyaro dun ta kono bari khafo ko biasi la wuli directement ka traka la yazuzu fil islam so fo womun na point follow na point fula nyogobe min mbe kumala nin tata gabur dala esa duwa ke fureye nyaadi esa duwa ke fureye nyaadi da ibe tagala la igata altala tara fureye mba fi be tagala haju nyinin ne kam magaburoto pa kila ko innamal a'mal binniyat ni gisinga ta sanki be tagala gaburoto ini nganne min janga wuli altala ko lo itati namo kila sallallahu alaihi wasallam fa hadi nin kila sallallahu alaihi wasallam fa hadi yusrah lil muslim salamun wa du'a'u lil maqburin kila khayna daga le muslimoliyen khala daga mu'minoliyen ko igataga du'a ila fureliyen يختار إلى فريلة بريسا كذا في ذلك على سبيل الوجوب جاء في يعني منا تفقه الكونو منا تا لوندي لا كوما كان الكونو اوكي نيغا حنفي لا سرا نما جهاب تيغو سام مكو امامنا حنفي وكو هذا سنة زيارتها قائما كو Hanafi ko nyen na majhabu tigo dolo mo ako ko kata gaburo jura sunnolam kila hake sunnole sunnola bo mbena la Hanafi la kumoma nsenas to sabo infanan wol fanan ngam fata parce que e xaje dunya tigum kanam no ko nakari ni nga fending ni e xalon hadithul bije hadith da'if lu bije mo ni ga alqur'ano ayo duleta ika fasari nyala itabe nyala manyami wallahi wobi ni ala lagi bari ala ko fani ala la manya kila dunko ko ni min fani ala te fananna kuiri la pilasi to ben jahannama kono donc ala mun kisila ka fani yafu ala mun kisila ka fani ala kila bo ni alquran ayo do nata bo alquran ayo ni kila ba siamam bide si den hadiso en na kafo ko koni minga sunna nyima do lalu koni minga kukuto nyima do lalu kiso barajo so me kukuto moli jumang ba ni nga ko lu compare nyokon ni ko etenko ala se Mustafa ko be minga jago dunya to tego ala ba fodi mo nyam burla ko mimma altala ko example di altala ko dolo manyi ita kana sigi ika kudo calculer
ko la kenya mo holien hanka dolo mi ngala daga a aseminne a fatal de kama ni barni ga do nimmi a abetende wonte bati ni mambo itanante ko ni mambo itanante ha dolo mi ngala daga mo holien altala ko mi mandaga junubo be atela masilanta altala ya nam a junubo be atela altala ko tongo be fem dinna alqur'ana ayato hadisa to ikana son muku nin tongo le belare ala itaka na ide do tikibo la kenyala ha fo kwa sekele ha mukholi lo akelo ni ga ke ini altala bi nyokon na mim amasilanda okay hana ambali kham fo nyako ko ziyaratul khubur yani as-sunnatun ko sunnolem wa du'a'u indaha qa'iman ni takata gaburo to fana isi lole ke nyatirin gaburo la ni be duala gaburu dunkeli kama kana yaf'aluhu sallallahu alaihi wasallam iko kila tun safke nyami nata ta gaburo la fi ikhraj al-ayat wa yaqul nkila nata ta gaburo la samu fa ko salamu alaikum ya ahlal quburi asafako salamu alaikum atel gaburu dunkelu nago fo asako yaghfir Allah lana wa lakum na altala tara alamu junubi khafari kala naluyen bo ni altala la kila atrata gaburu to aka kontrol fa gaburu dunkelma khafwa yan ko alamu junubi khafari kala nten atelier asafako aw yaqula asafako salamu alaikum ayyuha diyaru minal mu'minuna atel gaburu mokolo mu'minu mokolo kiso balima wal muslimina anim muslimon wa asafo enko wa inna insha Allah bikum lamuqaun asako insha Allah telefonam be kuma mbali sagatalale alibe jamminna bar kiso set mata altala tra kiso la atelier min nga sabaro ke Allah asako nas'alullahu lana wa lakum afiya kila senda ko nas'alullahu lana wa lakum al-afiya summa yad'u qa'iman bo asanay lo bitu khabulu fulo lo ki nyatin gaburu la abe altala tra la gaburu dunkeli yad'u qa'iman mustaqbil al-qibla asilo ki nyatin tirbo la khabulo lo altala ye ko kila tulse altala tra furel yenten ya me ni gala sahabi ambali khayyin fo nin ta hanafi fana hanafi ga mun fo tabeta ila hanafi ga mun fo hanafi ko nin kila tata gaburo safahi astaghfirullah safahi bo safahi ko an yaqulu salamu alaikum nin kila tata kaka yamar le ni sita gaburo kila ko salamu alaikum dara qaumil mu'minina wa inna insha Allahu bikum lamuqauna Allahumma la tuharrimuna ajra kila la dua la muin kila la dua la muin bon ka fosilan ko ni ta tata gaburo to dua min nyammu kala fureyen ni mo ke fureyen ite ta ko mo je bitugo atari hajo ataka ala tara no ataba gaburo lo kono koni mo bantantambitalo to atemeno fusi la bitu mais est-ce que gaburo kono nim furelu iko lonnal ko furelu se mo la banga singa kamme etumbe bola gaburu dala donc mentelime furelu kamme kumim be kala gaburo kono atala ko sonia annabiyo molle donc nin sa mbatanas ambaliko anin sa fahi nin kila trata gaburoto asa min karanji asa ko in asal assalamu alaikum ahlu diyarun min almu'minina wal muslimina wa inna insha Allahu bikum lamuqaun nas'alullahu lana wa lakum al-afiya ko nin kila trata gaburoto asa nduale tara gaburu mokoli bo bitugu ninga tara bitugu gaburu juro
ntaka tabatu ke dulale je parce que fo nga hakil tu bete nga hakil tu bete gabru juroto irana sayyidina isa munna altala be yaran katole digila amanto dolma parce que ko sayyidina isa ira place dulale to aman kan takala jambina nga audio dolla me ko sunna mogol ko mogol man kan ko ka salato ke kilaye ko wahabiyalu ko sunna mogol man ko wol ko mogol man kan ko ka salato ke kilaye ka man kan ko alqur'ano ka karam ka man kan ko ka ku jamalu madam bari est-ce que sunna mogol la kayem fo sunna mogol fon khalon alqur'ano kulo geyari ngala pom few altala ko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ko altala dala malaikul be salatu kala kilaye ko be ga salatu kay sunna mogol be afo la nyaadi ko salatu kana ko kilaye ko bu fo la nyaadi bon maintenant pourquoi muholu ku kundi sai musa faisa dan na tambula dunga munna isa mu altala la jongole ma ira isa qualifié la altala dula bo isa ni khala sara fem fendinte isa ma yawmal qiyamatu min kha isa qualifié la ala dula kuba wala ma yawmal qiyamatu Buniba bolal 665 mo ko siamana bije 665 ko bunibo safe basinte ka kila maton bari mo ni tata kila kudo le fa kunto ka qualifier ka bula ala place la dron Muhammad ma bari te sa problème soto alaya ite sa problème soto alaya parce que ko fem di ni ka ak filan kafuya ala la drom ibatu bataki itela jalangati aketa bukoti aketa yirisle serenti aketa ginnati ni takaw fula kafu ala mawula drom bataki itela jalangati ala ba fo de janni be jam fala jam parce que e jana jam men fo saye ko men se sunna mo ko to nyigi ten ki ko salato meke ki ko qur'ano me karan ite kolle madang ni mula drom ala ko yalo mo ko be kerim bi e jana men fo nga hakil tolo ko parce que voilà kuma don le fo men se mo hodu jigwa mo holi ala ko ikana to nyala me e karato nyala me exactement isa me ko sunno ou bien isa me ko wahabiya parce que nte mo men joti parce que c'est do se wahabiya fo ani se wahabiya ko asblate ni ha tele don ni nka ko wahabiya e ba fo la mo fangala ni ha ke son poser fo la doluma e mes réponses dino ma bon e jani qualité parce que e tele place men ni mi ke ku e se kata ala ko mo hodi te bla pilasi wala la ki me son alwan kan na me son para ko mo men me son pa salato ke alla ki dai bo ko mo lo hasiya barba atel lon na sifa do bi jam ani mo men ba be mo lo hatto nyame ko ha fo mo lo yen ko to nyan toti fidawo men se ka ase ke condition men kan ho la ge ya mo lo ma ala ko ha mo lo bo filo ko no la donc wala mo wo dole mu yintite wallahi sai musafa sunna mo la fengo mu minti hala sunna mogol ko wolma ala muy kislahi tanga fa ko salato kana ke kila wolbe salato la kila en su ninti bari gala min ba gola en sa jele réseaux sociaux fankan dolu ntaman do ma bel ma mogol bel nga je nga dole intervention la mais aba fa la ko wahabiya lo khine ni fanande mais est-ce que wahab ala le tronco wahab ala le tronco al-Wahhabun ala toko la moti ala toko do moti bon Abdul Wahhab altala la bon fem israf ko Wahhabu altala la jongo wo toko la ko Abdul Wahhab ha ko wahabiya ni ko en ko wahabiya o koto mu hayite tela ita min faga man karam fiu hayite la ko toko la moti ko ni hije woli sabote parce que ku kundi moro mo be bida mo golente nyalla mela ka fo ko sunno itulo tano be le mo
niri sigi khafo koko sunna mo gol koko alqur'ano me karam fure sunna mo gol koko salato me ke fure idan ga jamin fonya ila poem mumunti mo min la fahamo man jam fa khuli hakilo bo sunna mo gol la kumo kan hata ko a ko ini fango ko har kila ko kila la ko fanga man iyo ko hari la furelu ibaba lu fango kinte nyala ko mo ko alqur'ano karam woni baringal isi sigi ka attention ke betege attention ne ke attention ne ke ni be nyalla fahamo le ma ibe nyalla dino le ma ibe nyalla allonna le altala ko batu ka kenyami mogo ni ga je lorin dron bidan ko dola ima tagati ko ima tagala parce que munna bidan al bidi ntalunta bidan be kon mais bidan wo bidan ninki la haje hatuje ntelen to kontro mais bidan wo bidan ni abetali te fanga la intérêt la maka ke marché ti godi ni nga kala mbari ngalo emira dunia to tego kun to so wallahi dunia tego kun to so et puis ibe kula dagala mu holi en kula kenya hafonya la danya hafonya la kenya mu holi mo na bulati tokko imelo muku musafa foni ki tigo singa la cité ki bulo la cité kata ki bula gaburo ko wulungo e salon ki jonte saya to bo men yitulo diana ko foye wonti je woluma hidema samusa mo wonding ni ki janne ni la mo wonding ni ki ja akaza fila e kudo afuko tigo bata fako ala ko kila bari nyabe la mogolle be je dorom mogo dantal nonte nte mogo talte nal qur'an fasar la alto midi jal qur'an fasar la khata folo hala bango bidan ko ne be jawjandi gaburu jura ko ne be jawjandi sita ayol ma isa fole bari dulala mu foka kudolle la kenya nyoko foko kudolle la daga nyoko ni ibe nyala itala marché khabbe marché benko gaburu jura dula marché benko nga hakil alamun ni kandala okay maintenant ni tata kila khaya maro kemina ni tata gaburu la kisa min fo njola folale mbata jonta fo mbata safahita fo mbata hambalita fo wolga mun fo koni itrata gabur jural la nin kila trata gabur jural la parce que asala sahibul karanna gabur juro la asi karanna alquran wala asi karanna har listiqarul kenya la bon ni wutrata gabur ja kila se dua wo min karanje mun nani trata gabur dala me dua wo nyini karanamo mun nin tata gabur dala me dua wo nyini karanje munna okay ni ganna alfal waqtu la sama na alfal waqtu wol se isa fidawo kele bari fidawo kenya nimbi fidawo kenya kilinte bon nte labi nga wulle ha kriye ala ko kan sigi gabur dawo hamban walila khamusulu tahi sigi katar gabur dawo katran sarbi khafu mo le alna gudo tel kana di waliyema bon e ka wotolu sam woto khabungoli lo woto khamusulu futo khisi khiban walla ni ko kibe non na fola bitu iji haajo wala tinyala donc isi tekele isi kele ando dino mo dino lesi kila alquran ko alkana aya do ta muku ka aya do tuje sile na diata min nyembang atata gua ite yen sile mbang kila la gaburu juranya aka sahibul karam minnan njola fole ni te tata karante alhamdulillah ni man so akaranna temfana ita kubi bulo wama ala rasul illa al bala ejala men fo bi de amen nin alfa kendo men banta na alfa kendo bi ni men banta so hata habun nga lolo akuma dua hata hakungo teje hamolu makili de makene ko mo jama men bebe na la non nyendol bi yemi ma farlo long ma kenya long
kenyo libe tala gaburo banko libe kola kolomo libe katila a fenga bebi be nunna fenga bela men kata irresponsabilité bi de inyabala imi atonya fo no imi bono ha fo mo hodi ha fo alje men kala nyin meki alje fure men kunna nyin man nyin kenyin ba wo man kenyin ti nyin kata dawo mekete anya me fo mo hodi parce que na ha nya fo mo hodi men je kala mo holun tenala o kala donc atela marché batatinya yisigi wonya doron hapo lutu kala ifamma wonya men benala woni ide men benala o dol benala moto ibe bola hayya e hammonte alaka e hammonte fucikay e benala men gaburo to kadi yam pole isi to gaburo to pole di hammo jala idana wala gaburo to pole di hammo jala ala fam kunte no asiyama bije ma ko men be betala duranda kuma bije faram panci bije men ka gabu juro Kenya lo mofo mais siyama bije a gri pamay siyama benala la ado men be bolaya te yen nasi ta gaburo yin to atela konto fido di ban ada kwanta filo bataba abala wulling awa wulling iningan ne mi yeta non ten ta konto ko gaburu me jura ala mun kisila kila la ya maru ko gaburu jura mun nan betar lo konto nto konto okay gaburo kila ma ya marke ko gaburo ke glati ko tre serviala a Kenya mo holu bullabi ntel bole kala ala ku itigi kisi mini be makilla ki gataje wol fananga makisi parce que ni te tataje itani ide in tataje khafo ko ngi tala gaburo min tote mbe tala godo en dilaje ngkar mani sala ku sake ngakisi alaya ibata jalambato mo hola ko me ka kisi altala fuy baru ani mo ho dingo kad istighfaru leki barka fo ko itaka fure ya ko fure ka taka altala tare wo mu kuku talaje donc musa mbe mu follow to ar-rasul ko nin tata gaburo to nin tata gaburo ta ka sahibul karam minna ko ngafo ko salamu alaikum dara qaumil mu'minina aw igafo ko ahlu diyaru minal mu'minina wa inna insha Allah bikum lamuqa wa yarhamuhumullahu almustaqdimina منكم ومستأخرين ونسأل الله لنا ولكم عافية اللهم لا تحرمنا أجرهم كلا لا دعاء لجيني إذا تقبلوا تكيري لو غافو كوكو كيسو با أتلما أتلمومينولو أتلمسلمولو nga altala tara nalien atelmin bata sawaroke mbata altala tara nalien junubi khafarna nga altala tara nalien kisola gaburo yagan katoma anin ko bela denni ngam Allah kila kha sahibolu nigin gaburu juro la tenne say ni min be nyalla ni takata gaburo to altala tara gaburu dunkeli e kana taka ila gaburo kanga gaburu kenyol ta khama susayma e kana tak gaburo to taka kesi tara sigri ndi ka gudo bula kesi ko nim furewo ika gudo we ta furewo la yomal qiyam nim fure min ja gaburo kono nya ni altala kanu diwo manu asa wuli gaburo kono khafiyan ki kana gud laja ko altala tara nyambe altala tara la ibe godo di la fure la maba fi de godo di la jaw men gana société la kay jadi ka wala men donc wala bi takisila Allahu akbar entreprise la ka soit bamba soit fa ma haje ki godi ni dulati haje ko godi ni lati wala nte ken nsamin fo auditeur lien na wala dam bena la dan na jamba nsamin fo auditeur mbe bin fala auditeur lien jandi aladin annabiyen moko wo kane bula moko fe ha fokabe kudo la ke nyali ni koyen ko gaburu juro ka se kele ta gaburu to ni tata ilo nyatili qiblato la altala tara fure ni ko ta altala tara la altala tara misilmo lu bela denninga ni kurato wala bitugo dua ifanya dua misilmo le min be dunya en to kala banku ni ma di kana ta gaburu to ta godi dije
e kana taga gaburu to ka taga gaburu kenye taje e kana taga gaburu to ka taga fengo kibe tala kundi naje fo altala tara do ata hay hajo be tara gaburu to ga wo meke gaburu to haju me tarano kila sallallahu alaihi wasallam kila mogol se tagala ya nunka altala tara ya barkili babiri kila banda kila la musuna man ta gaburu to ka fo altala ka ta altala tara ya abubakar sidiq na man ta gaburu to ka fo altala tara ya usman man ta gaburu to ko kila ka altala tara ya me kila la ka fi sabiti est ce que mbembal la ka fi kila ti la wakalla ala mu hakkili ma dila makan kanda amin allah ya nim mo nin ko en kum wahabi al ko salato meke kila en to nyante wahabi mo fo alqur'ana kulo ko salato ke kila en lungoli be salato ke la kila en bar ni ko le silen ko ko kila la mu duniya ni noro tigoti kila ko kuma kan alle sake kuma kan min nasa filan kafiyake mis wahabi al ben na kontri bay safiye wonyale sunna mo gol be nyin kontru era altala place la ka muhammadu lo muhammadu place la ka sahibo lo sahiba place la ikana muhammadu qualifié muki khake ala ila ko mol ni ko isa la mo gol ka isa qualifié nyami khake ala sunna mo gol be silandi masibo wole la wala khatle safo ko salatu kenya dolu bije kila khan ni gala nyami kila ko kila la sahibo lo khani nin kala ko ikan ko kila ki ko nyam ko nga salatu ki ibe nyala nga salatu ki nyami ako kala fo allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid kila khini ginten na ko kayen kay itabe kukuta juma nyinina fongo nya koto fe muhammadu kafo ko muhammad la mu duniya noro en tigoti tilo data muhammadu din la kula karo in data muhammad la kula ni muhammadu fangante duniya me danu ni muhammadu fangante mais est ce que irenji safari alquran wala kono banko duniya data muhammad la kula fu ira minto sunna mo gol muhammadu kadi sunna mo gol yanka tambi mo go bela bay bala kule ka naga min fay ko ke bar ni ko silan ki kana fa ko duniya man da muhammad la ko muhammad la ko fa man di anu wolbe fenna fo la min be safari fakat donc ñim problème la bidje donc ngalta la tara kandu la ni muslimo bela de ni inshallah na wala kada min benari metala 6 min fananka wontem fanantine ala taala rabbana aben tabete gen dan na janne parce que jana sujet même walun jan abata ben namiro to auditeur lu fanam be jam fahamula le al sa partager ala ko mo do fananga tara kalama munna parce que di fida wo ko maji kala nyame yalon ala ba fo de ko lu se mayela matenne donni bon nta mo do lu je mo be système kono mo holle bi la filika bari te be laari wo mo holale ki be laari sa ya la nyame voilà ibe laari wo la le wo be ko me be kera abebe ben nin filo le ma iko me fida wo kenya inte ba to ma bamba ma bara dinne le mo hakilo be merndi bara abe laari no wona ka be fakala nyame donc wo to ko biente la ko inte fona ala hakki kanda jonti asi amantu na hala me janta je ta hala tele ngin kala tu ko nga me tu ki bata fidao ki bata kana o danku dio e kana o danku o ba to nya na men fo ye tu lo la ndenti la bilan abeten na ate sa fo ye hambi ho tu filo ko non no mudanset aje mo bla la ku kela voilà ku ka ku la daga ku mi man na daga to nya re ngin na bon atala ko la ta hamanya yin ante ke ka nyama abata mo holu la lawola wolu dum fana beta wolu mutay bulu fulula ni ala la ma wolu kanda ko ala ha fo jamen na ko na ha men kanda ko ibuli sa me wala fidino na man ko leti bo siama beta bula erlo ko bo din be so la système wo kono la amegen wo kono anya mala so afandi so afaba so baba wolu jala megen na système yin kono beta nim kono aprendre en kala traduction la ta kala tan bi adinga ma dun ta sate kono kabilo kono bungol kono dino kono et puis ainsi de suite
setan ga dam ta tene setan ga dam ta nyaminna ako nde mo min la ko falalienten albim bayilo alkhalo ni mo ko kedol ma fode nkal ga batu kite barali ali le sekhi ke jalangati algi sigi jandro alko alkana ni ne la kula donding ni na taje saka wondo ke he ni mo bo balati ni mo altala la waliyelati ni alta alim fam be min kala alin ngande le ka altala taraje dondi hakilo li seyle batenne dondi idanga min fonya isa tara sanke mo do bije bo karamo go filiri nga babulla ame mo wula kuma kan me fo barabe lari na wula no ga min fa bala no ka kawandu wo me anu isa tara at 90% kelunto isa tara musulu wolle se kawando la men hari kawando ni musulu ka kawando la nyala isa aja ni mbote ko da mo man kunna gwa ko mo si me kawandi la me andu itelga mi me wonya kabiri intenyala kukuta fana lodna halawu kam itelbe jammi bejele itelbe la gaburo jural nyami ba jural wonyale et ça fait ko école fango karango fango ko batala lo kabiri ibe mbali donc mo man kan karanna bitugo man kan ga kukuta karam bitugo ibe mbala ka mi tewda ko karanga dangala mo man kan ga karam bitugo ko kukuta lo donc wol be mbala ka danjam min ko nga danjam alfa al ka danjam min nga danjam mo ko kana karam bitugo mo ko kana karam bitugo wo ko tola modi sa ko isa kukuta lo masibo tambite mo masiboleti القرآن يقول ولو كان آباؤكم لا يعقلون شيئا هذا خاطر بابا ولول من فن دين لون او إخالون بس فيلي لكيلا ناتا ولكم ما خافو كيلا تغافي بابا لينكو كو يجباتو كلا نيامي نتن كو يخو دابو لا يخاكته سيدنا إبراهيم كا بابا ينكم بابا كو نياجي لا ije bato kala nyamin ko imeke ko bulan ko ngi kanda altala bata ku ke nyama min kiyen sayyidina ibrahim mu annabiyyun molti wasa ko sala alfa do ya no on ta alfa do ya sayyidina ibrahim ka baba ko baba ko bulan ko ngi kanda altala la kan kanda aka min ke nyama kiyen barni bulatan ko sa kunna dia sa kunna gude ya aka an ko itamin sa tambulo kono sa ni mi kakilitun si nsafu mo gole ngi kurla bu non ta ngi bulata Allah ibabu la tata lu ma baba bi nam Musa ko firawuna ye ako firawuna ko altala batanki kam imu mo ko baleti mbati tara bulanko itanin tenga bani Israila la kanda ise altala ni sita altala malum isa kunna gwa isa kunna dia firawuna ko Musa kita min so tatan nyala jansai ibila ko igila ko lube ke na pale kono jam ibe nyabi la imegen tambulla tenin te fanto baya ka ka hina amanso parce que ko so tatabulo kono le a wule be kerimbi ni min na ta alquran o fiyan hadiso fiyan kita min so tatambulo kono sai ni bula to ko mbari ngai sakunna gwa isa kunna gwa ala mun kisa kunna gwa bi alay ba fo ya bari akendo parce que harmadinya bari inshallah be continuer la jam eñante har nasito men jente la pe jam yante lolu mo dol be kirin ibati ko fi hajam ne magwa ko fa ita mo jam men be te na jam fayda ko mo kende men na jam wala hake ini yante sini menare ngole sini menare ne jabala hana su mun sini ko ngado inshallah men na janteng ni mo ko ngol le bi jam ala ko ala ha te mo ni sini 23 menare ngole kan sini hana la pe nya se ko mo wonde parce que inshallah ko kata nyawuna ise dolu bunya le me mo be bunya parce que alaman bari ise dolu bunya le bari te mo ite be le do yalla kunna dia la bara bari inshallah sini benare ngala ba fo de bula di basi le mo sini fanan telefon be so ta bara la ni ala hala nyini inshallah be duali yen si ma yalla be duali yen jate kende yalla be duala fo ala men se fa ni ma di meri be ben na men la jam be jang ha to nyale de man be jang ha misilimo ya lonna lu manyini ka ala ko e hambo fido ko no e hambati le xanda do silo ka nte jang ka to na yini mo lan te jang ka bulu yini ko la e kesin te la kare njang e bun njang fusin te la kare njang ala la kitabo alquran al karim wa nin hadithu wala bela kare la pe e ko jang lonna lu bo se fala li ni ala ni ala sonta inshallah mbafra la ba fo da hadwa jamaa hadwa misli mo lien
na khan sara ni honna wala mo salam alay ba fodi bismillah inshallah alhamdulillah la shamu safaitu benna ko antul bila ya wa inshallah sedan jambi اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما عاتيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم اغفر لنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات يا رب العالمين اللهم اغفر لنا اللهم اغفر جنبنا كله اللهم اغفر جنبنا كله دقه وظله سره وعلانيته أوله وآخره يا رب العالمين اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرانا وأنثانا يا رب العالمين سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله علم بوقتك نسافر بينكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة علم بسيني إن شاء الله